Mohon izin Ibu, Bapak, dan mohon izin Pak Ustadz. Saya Leni Karya Putri dari Papua Barat, Nosi 1045. Saya ingin bertanya, mohon izin Pak Ustadz, jadi saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang beragama Muslim. Tetapi beliau menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Nasrani atau Kristen. Dan laki-laki tersebut sudah mualaf mengikuti sepupu saya. Tetapi beliau tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, dan tidak pernah belajar tentang agama Islam ataupun mengamalkan tentang agama Islam. Jadi seolah-olah beliau itu mualaf hanya untuk menikahi sepupu saya, Pak Ustadz. Lalu bagaimana itu hukumnya, Pak Ustadz? Apakah pernikahannya sah atau bagaimana, Pak Ustadz? Soalnya keluarga sudah menegur untuk beliau ini belajar tentang agama Islam, tetapi beliau hanya mualaf hanya untuk menikahi sepupu saya, Pak Ustadz. Baik. Mohon petunjuk Pak Ustadz dan mohon arahannya. Siap, terima Baik. kasih. Berikan tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Praktek moderasi beragama di lingkungan keluarga. Langsung jawab dulu ya, supaya jawabannya langsung terasa hangat. Ditanya langsung dijawab. Untuk Syekh. Fadal Syekhna. La anta. لا أنا عادي هنا جئت هنا أتي هنا شهريا في سؤال من أختنا لاني من بابوا هي من بابوا يعني هنا تقريبا على بعد 4 ساعات بالطيارة نعم وفرق بيننا وبين التوقيت هناك ساعتين طيب سؤال منها عندها السحر تزوج واحد بسوريا ثم أسلم كان نصرانيا ثم أسلم ولكن بعد أن أسلم لم تصل إليه الهداية كاملة لتطبيق تعاليم الإسلام السامية حتى العبادة وحتى الآن لم يصلي ولا يرغب في قراءة القرآن لم يأتي إليه رغبة للحصول عليها فالسؤال منها أولا هل صحيح عقد نكاحه وكأنه يريد أن يتزوج بسوريا هي من أجل زواج فحسب بمؤلفته دخول الإسلام من أجل زواج فحسب هل صحيح العقد ثم ثانيا كيف نحن نوجهه لكي يتقرب إلى الإسلام بكل كلماته الكاملة فليتفضل مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يجوز أن يتزوج غير المسلم بالمسلمة لأن المسلمة صحيحة العقيدة وستكون في رعيته ومسؤوليته وسيكون هو صاحب القرار عليها ولها طاعته فممكن أن يأمرها بالشرك والكفر من أجل ذلك منع الإسلام ذلك لكن ماذا لو أعلن إنسان الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا بأس أن يزوج بالمسلمة طيب ماذا لو تزوجها قبل أن ينطق الشهادة الزواج هنا باطل ويجب أن يصحح بعد الإسلام وأن يكون بشروط الإسلام وضوابطه يعني إذا تزوج غير المسلم بالمسلمة هذا باطل فاسد طيب ماذا لو أعلن إسلامه وما زالت معه إذن هو مسلم في الظاهر لنا وله أحكام الإسلام وله نعدل ونصحح الزواج بالولي والشاهدين والمهر وغير ذلك طيب ماذا لو نطق الشهادة ولم يأتي بالأعمال لأن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ماذا لو لم يعمل علينا أن نرشده وأن نقدمه للعلماء وأن نقدم له النصائح وأن نقرأ عليه القرآن وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن نعالج هذا الأمر فيه لأنه مؤلف ويحتاج إلى المساعدة. Baik, ini jawabannya lengkap sekali ya. Jadi ada beberapa kondisi nih. Jadi ini dibedah lagi dari pertanyaan Anda tadi, dibedah pada beberapa kondisi. Kondisi pertama untuk menegaskan, tidak dibenarkan seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim kalau belum masuk Islam. Dasarnya apa? Nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 221. Jelas ya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Itu dalilnya ya. Jadi ini yang pertama. Kenapa beliau tadi tegaskan lagi? Karena unsur kepemimpinan ada di laki-laki. Dikhawatirkan ketika nanti masuk dalam rumah tangga terbawalah dengan unsur kepemimpinan itu sehingga alih-alih bisa membawa pada kebaikan dan nilai keislaman yang baik malah terbawa kepada aspek yang tidak dibenarkan. Kondisi satu. Kondisi yang kedua, jika kemudian ia secara zahirnya menyampaikan masuk Islam tapi sebetulnya tidak muslim hanya untuk mengungkapkan bahwa berkamuflase misalnya saya muslim sudah bersyahadat tapi sesungguhnya dia masih mengerjakan amalan-amalan yang ia kerjakan pada agama-agama atau yang diyakini sebelumnya.
Maka apa yang terjadi? Maka bila itu terjadi, diperbaiki kemudian akadnya, diakadkan kembali, mesti ada wali, mesti ada saksi, dan kemudian dibenarkan keislamannya supaya betul-betul ia menyatakan Islam dengan yang sebenarnya. Yang ketiga, ini adalah kondisi Anda yang tadi disampaikan. Jika ada orang menyampaikan syahadat, mengaku masuk Islam, disaksikan dia berislam, kemudian menikah, tapi setelah menikah ini dia belum bisa membuktikan keimanannya dengan amal saleh, seperti sholat misalnya, karena akidah itu implementasinya lewat amal soleh. Contohnya seperti tadi yang Anda sampaikan, dia belum mau sholat, belum baca Quran dan sebagainya, maka berlaku fikihnya fikih dakwah di sini. Prakteknya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh jadi Allah kirimkan ia kepada sepupu Anda itu supaya ada pahala di sepupu Anda untuk melengkapi nilai keislamannya. Maka apa yang dilakukan? Kata beliau, kalau tak mampu dilakukan sendiri, maka ajak kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz yang soleh, yang sekitaran, supaya bisa memberikan pencerahan yang lebih baik. Karena biasanya kalau sudah berumah tangga, dianggap setara sebagai partner, mendengarnya agak kurang. Tapi ketika ada sisi yang ketiga memberikan pengingat yang kuat, maka boleh jadi itu jadi asbab hidayah yang lebih baik. Semoga Allah berikan hidayah dan kebaikan, dan melahirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah insyaAllah.